नमस्कार जय जगन्नाथ जीके विथ रघुनाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानकु वेलकम। मो ना देवस्मिता मु आपणकर फास्ट ओडिया क्लास नबाकु जाउची। मोर छोट इंट्रोडक्शन मु ता आगु देई दोची। मु एथर सीजीएल रे एसी2 पोस्ट असिस्टेंट सीटीएन जीएसटी ऑफिसर भाबरे मोर सिलेक्शन पाइची। आशा करछि आपण माने भी मु चाहूची आपण माने हमर एही प्लेटफॉर्म रु बहुत जण सिलेक्टेड हुवंतु आपण ड्रीम जॉब जल्दी पाई जानतु। कारण मु भी जानी मुझे स्टूडेंट हिसाब से लाइब्रेरी पढ़ापढ़ी करी माने निजको मोटिवेट करी रहिबा माने निजर पढ़ापढ़ी ठीक से जारी रखिबा बहुत टफ हो जाए। फिर भी आपण विश्वास रखिकी पढ़ापढ़ी स्टार्ट करंतु। बहुत सारा पोस्ट आगु को आसिया को जाउची, ग्रुप बी ग्रुप सी बहुत सारा पोस्ट। एथर तो बहुत किछि माने बहुत कम सीट थिला, एथर आसुची। आपण भरोसा रखिकी प्रिपरेशन आपण बहुत भल से जारी करी रखंतु, सियोर सक्सेस पाइबे। ठीक अच्छे। आउ ए चैनल विषय कौन कह सब तो सार मैंने क्लास ने आपण मैंने जानिले जोड़ी रुहतु क्लास करूँ। चलतु मुझे डेरी न करी क्लास स्टार्ट कर दूची आपण मानकर। आज फास्ट क्लास ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। ता पूर्व मुझे कहीदे ए चैप्टर तो बहुत इंपोर्टेंट। यार 1 मार्क 2 मार्क्स मिनिमम 3 मार्क्स बेड़े बेड़े बहुत सारा एग्जाम आसी जाए। ओडिया भी आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। जेकोसी ओडिसा हमर स्टेट गवर्नमेंट जॉब रे ओडिया रो बहुत इंपोर्टेंस रहउची। आपण हाई कोर्ट एसओ देखंतु, सेक्रेटरीट वाला एसओ देखंतु, सेथिरे तो बहुत माने 100 मार्क्स ता आसुची। आ हमर आरआई रो प्रीलिम्स मेंस बोथ रे आसुची। सीजीएल ले मेंस रे आसुची, प्रीलिम्स रे आसुनी, मेंस रे आसुची। किंतु ए मेंस रे जो आसुची ना 50 मार्क, इंग्लिश 50 आ ओडिया 50 मिस्टिका 100 मार्क्स आ 100 जीके। तो जीके जेतिक इम्पोर्टेंट एटा भी सेतिक इम्पोर्टेंट हे जिवो। कारण एटा ही आपनको आपनकर पोस्ट सिलेक्शन आ रैंक सिलेक्शन ले आपनको बहुत हेल्प करिवो। आ आपन जदी हां ओडिया हे जिवो कहि कि ताको माने अवॉइड इग्नोर कर देबे नाही, सेमति करि होबनी। कारण आपन जे माने एग्जाम देथिबे किबा क्वेश्चन देखिथिबे, आपन माने देखिथिबे जे एथर केते कॉन्सेप्चुअल केते डीपली क्वेश्चन आसीथिला। जदि आपनकर कॉन्सेप्ट क्लियर रहउची देन आपन से क्वेश्चन गुडा को सॉल्व कर परिबे। ठीक अछि, चलंत हम स्टार्ट करिबा। ध्वनि वर्ण और वर्णमाला चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट। भल से टिके पढ़ी देले आपन जदि 2-3 मार्क्स माने स्कोर करि पारुचंदी ताले भाबंतु। ठीक अछि, चलंतु। ध्वनि ध्वनि माने कोन? ध्वनि होची गुटे नाद बा शब्द, माने गुटे साउंड, माने जो घंटार जो आवाजटा टंग किणा होची जहा भी सेटा होची गुटे ध्वनि, माने शब्द गुटे क्रिएट होची। ताकू जते बेले आमे माने भाव प्रकाश रे यूज करचंती तो सेटा हमर भाषा रे कन्वर्ट हो जाउची। हम भाव जे हम प्रकाश करचंती सेटा हमर भाषा रे ये माने प्रकाश होची। तो हम कोन करिबा, भाव प्रकाशटा को भाषा रे हम कन्वर्ट करचंती। तो भाषा मध्य भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम आ ध्वनि सेटा हेल्प करची। ध्वनि को हम भाषा रे कन्वर्ट करिया पई यूज करचंती। तो सेटा को हिसाब यूज करचंती ना वर्ण। ध्वनि माने हमको पुणी लेखिबा को पड़िबो ना, तो सेटा होची माने ध्वनि जो लिखित रूपटा हमर हेजिबो वर्ण। कारण वर्णटा हमर गुटे से नाद बा शब्द लिखित रूपटा वर्ण। तो ध्वनि वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायत। पुणी वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबार ताको पुणी लिपि, ताको हम जेतु लिखन संकेत रे ए करछन ताको हम लिपि कहउछंती। पुणी वर्णर अन्य नाम भी अक्षर। ताले हम एठी कोन पढले, वर्ण जहा ए तीनटा जिंस माने इक्वल। ठीक अछि। कारण माने कौन है वर्ण जहा अक्षर ताहा लिपि से तीनटा इक्वल जिनस है। तो आम ये कौन पढ़िले, ध्वनि ध्वनि हूँ गोटे शब्द बा नाद। ध्वनि वर्णयित रूपटा हूँ वर्ण। आ वर्ण को जेहेतु आम लिखन रूप में देखुं ताकू कहते आम लिपि, तो ताकू भी अक्षर कहते। तो वर्ण अक्षर लिपि तीनटा सेम इक्वल कॉन्सेप्ट। आपन को जदि एग्जाम रे ए रिलेटेड आथिबो ध्वनिर लिखित रूप कौन, सेठी वर्ण बदल अक्षर ऑप्शन रे आप अक्षर चूज करेंगे, यदि लिपि थी लिपि चूज करेंगे, तीनटा जाक इक्वल। ठीक अच्छे। ताले वर्ण अक्षर लिपि आम जानिले, ध्वनि जानिले। तापर नेक्स्ट आम पढ़िबा ध्वनि गला वर्ण गला। एबे पढ़िबा वर्णमाला। वर्णबोध बही आपन समस्ते पढ़िथिबे पिला बेले। ठीक अच्छे। गोटे क्वेश्चन हला, वर्णबोध बही किए लिखिछन्ती, को कवि लिखिछन्ती? एटा भी एग्जाम रे आसे, बोधे ओडिसा जीके ये रे आसे, जोंटी बुक आ ऑथर ये रे थिबो सेही रिलेटेड आसे। हमर प्राचीन बुक गुडाक तार ये विषय आपन जे जानथिबे कॉन्सेप्ट जे लिखिबे। तो वर्णमाला टोटाल हमर केतटा वर्ण माने वर्णमा को नेकी ही वर्णमाला। तो वर्णमाला रे क्वेश्चन आसीबो ओडिया रो वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अछि।
तो 49 माने 49 टी अछि 49 और 50 किसी किसी बहरे 50 अच्छी तो आप कन्फ्यूजन ले थे जहाँ भी ऑप्शन आसो 49 हो 50 हो आप मारिकी आसवे क्लिक करके आसवे तो कहीदे कारण जो मैंने क्ष गोटे अच्छी असे दी आप ह क्ष य ल अनुसार विसर्ग चंद्र बिंदु तो क्षटा को माने कनसीडर करा होनी क्षटा गोटे एक स्वतंत्र युक्ताक्षर होता माने कनसीडर करा होनी तो से जो मैंने क्षटा को कनसीडर कर 50 टा जो मैंने क्ष कनसीडर करना 49 टा आउ रु रु सेम माने माने तार किसी अलग प्रचलन अलग उच्चारण ना रु आउ रु को माने गोटे बोली निया जाउची तो आम कौन है ताले केतुटा वर्ण हो गला 49 टा जदि भी 50 टा आसथिबो 49 नथिबो आपण 50 मारिबे आ 49 टा मन रखंतु जदि 50 नथिबो 49 मारिबे हो तो ताले कौन है ध्वनि लिखित रूप आम वर्ण जानले तो टोटाल केतुटा वर्ण है आम 49 टा वर्ण किंतु सबु वर्णर जे ध्वनि अच्छी से कहीपरि तो ध्वनि ही वर्णित रूपटा को आम अक्षर बा वर्ण बा लिपि जहाँ भी कहन ना किंतु 49 टा वर्णर 49 टा ध्वनि ना कारण ध्वनि प्राय किसी वर्णर इक्वाल रोचे माने समान रोचे हस्यकार दीर्घकार पिला बेले आम से कन्फ्यूज होती कि नहीं हस्तकार कौटा दीर्घकार कौटा हम से कन्फ्यूज होती तो सेगुड़ाक सब इक्वाल हस्ई दीर्घई ज ज स स स स तालबेश मूर्धनेश दंतेश तो एगुड़ा सामान रोचे तो पानी कहले आम हस्ई कि दीर्घई पिला बेले कन्फ्यूज होते बाणी दीटा सेम ना तो सबू वर्णर ध्वनि ना तो वर्ण आम 49 टा कि 49 टा ध्वनि ना से आम आगू जाना कहार कहार ध्वनि ना कहार कहार ध्वनि अच्छी तो 49 टा वर्ण तो पुणी वर्ण को तार कौ कौ भाव विभक्त कराई स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तो टिके मुझे कहीदे आपन को हाँ ताहले वर्ण वर्ण केतुटा आम जानले वर्ण जानिले 49 49 टा 49 रु आमर 38 हाँ 11 टा आमर स्वर वर्ण रहिबो 38 टा आमर व्यंजन वर्ण रहिबो ठीक अच्छे आम से पढ़ा स्वर वर्ण व्यंजन मिसिकी टोटाल हेबे 49 टा स्वर वर्ण है 11 टा व्यंजन वर्ण है 38 टा स्वर वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य ननी उच्चारित होता वर्ण मानक स्वर वर्ण कहुए केतटा आमर अच्छी 11 टी स्वर वर्ण 49 रु 11 टी स्वर वर्ण है 38 टी व्यंजन वर्ण रहिबो कौन कौन अ आ हस्ई दीर्घई हसौ दीर्घौ ए ओई ओ औ है ये केतुटा है 3 6 9 10 टा आउटे छाड़ी देइजंती से आपण ये करदेबे अ आ हस्ई दीर्घई हसौ दीर्घ हाँ रुटा छाड़ देइजंती है रुटा आपण इनक्लूड करदेबे रुटा छाड़ देइजंती तो 11 टा पुणी स्वर वर्ण को दुई भाग कर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर बेले आप अधिक माने समय नि जाए उच्चारण बेले तेणु आम से दीर्घ स्वर कहते हर्ष स्वर कम ठीक अच्छे कम समय निए तेणु हर्ष स्वर जोटा अधिक उच्चारण समय निए दीर्घ स्वर तो आम टोटाल 11 टा पढ़ते हर्ष स्वर आमर 4टा रहिबो तो दीर्घ स्वर आमर 7टा रहिबो कौन कौन अटा आमर हर्ष स्वर जीव आटा किंतु दीर्घ स्वर जीव कारण देखुना अ कहते आ बेले अधिक टाइम नौ अ बेले कम टाइम नौ हस्ई दीर्घई हसौ दीर्घऊ तो से अधिक टाइम निया ना और ए ओई ओ औ तो आप उच्चारण करूँ तो जापर अधिक टाइम नौ तेणु यहाँ 7टी आमर दीर्घ स्वर 4टी आमर हर्ष स्वर टोटाल आमर 11टी आमर स्वर वर्ण है तो किंतु 11टी स्वर वर्णर 8टी ध्वनि अच्छे आम पढ़ी आसिले 49 वर्णर 49 ध्वनि नहीं तो 49 को आम स्वर वर्ण आमर 11टा 38टा आमर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण को पुणी हर्ष स्वर दीर्घ स्वर 2 रे कन्वर्ट कराई पुणी हर्ष स्वर केतोटा आम रहा हर्ष स्वर 4टी दीर्घ स्वर 7टी पुणी सबू स्वर वर्णर ध्वनि नहीं आमर 8टी ध्वनि अच्छे तो 4टी ध्वनि नहीं तो कौ कौ ध्वनि अच्छे आप मन रखिदेवे अ आ हस्ई हसौ ए ओई ओ औ कारण हस्ई दीर्घई ना दीर्घईटा स्किप होती ठीक अच्छे दीर्घटा स्किप अच्छे कारण दीटा उच्चारण सेम रोचे ना ठीक अच्छे आउ रुटा भी स्किप अच्छे आप मन रखिदेवे
ତ ସେ ପୁଣି 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୋଉଟା, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୋଉଟା, ଅ ଇ ହର୍ଷ ତ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବି, ତ ହର୍ଷ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ଆଉ ଏ ଆ ଏ ଅ ଇ ଓ ଏଗୁଡାକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, କାରଣ ଅଧିକ ଟାଇମ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଆପଣ ମାର୍କ ଟିକେ କରିଦଉଛି ଯୋଉ ଐ ହେଲା, ଐ ଆଉ ଔ ଏ ଦିଟା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର କୁହନ୍ତି ୟାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କଣ କହିଲି, ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଦିଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିଟା ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ୍ସ କୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦିଟାରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆସେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବେ, ଐ ଆଉ ଔ। କାରଣ ଐ କୋଉଠି ହେଲା, ଅ ଆଉ ଇ ମିଶେଇକି ଐ ହେଲା, ଅ ଆଉ ହର୍ଷ ମିଶେଇକି ଔ ହେଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଐରାବତ କହିଲା ବେଳେ ଅ ଆଉ ଇ ର ଆସୁଛି ନା କମ୍ବିନେସନ ଟା, ସୌରଭ, ସ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ, ସୌରଭ ସ ଆଉ ହର୍ଷ ମାନେ ଅ, ସ କହିଲେ ଅ ଆଉ ହର୍ଷ ମିଶିକି ଔ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, ଐ ଆଉ ଔ ଦିଟା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କୁହନ୍ତି। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରା। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ପଢିଲେ, 38ଟା, 49 ଟୋଟାଲ 49ଟା ଥିଲା, 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କ ଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଆମର ରହିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କ କହିଲା ବେଳେ କ ଆଉ ଅ ର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ତ ବିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅ ଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନା, ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କରିହବନି। ଖ ଗ ଘ ଚ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ ହେଲା, 38ଟା। କଣ କଣ, କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ, ଆପଣ ଏମିତି ହେଇକି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଅଛି। ତ ମାତ୍ର ସେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, 11ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ କିନ୍ତୁ 11ଟା ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, 8ଟା ଅଛି ଆଉ 4ଟା ନାହିଁ। ସେମିତି ସେଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଦିଟା ଯାକ ଆପଣ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେମିତି 32ଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆଉ 6ଟା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, 6ଟା ନାହିଁ। କୋଉଟା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିଛି, ଡ ଓ ଜ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ର ର ମୌଳିକ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମନେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ 6ଟା ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବେ ହେଲା, ତ 32ଟାର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷଟା ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ନିଆଯାଏନି, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆମେ କଣ ତାପରେ ହେଲା 38ଟା ପଢିଲେ, 38ଟାକୁ ପୁଣି ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଥିଲା, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା। ପୁଣି ଆମେ ପଢିବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା ଆମର 25ଟା, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା ଆମର 13ଟା। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଲା କେତେଟା, 38ଟା, ମାନେ 38ଟା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 25ଟି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଗୀୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ, କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ କ ରୁ ମ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କ ରୁ ମ ଯାଏଁ 25ଟି ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 13ଟି ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କୋଉଠୁ ଜରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏଁ ଯୋଉ ରହିଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 25ଟା ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଟା କଣ, କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କଣ ନା, କଚଟ ତପ, କ ଚ ଟ ତ ପ, କଚଟ ତପ, ଆପଣ ସେଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, କ ତା ମୁ ଦ ଓ ହେଲା, କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ
ମଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବେ କଚଟ ତପ କତାମୁଦ ଏମିତି 2-3 ଥର ଇଏ କରିଦେବେ। ଏଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ଗଟା କୋଉ ବର୍ଗରେ ମାନେ ଅପସନ ଥିବ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ନା ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଥିବେ କର ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 5ଟି ଠିକ ଅଛି 5ଟା ବର୍ଗ 5×5 25ଟା ଆମର ହେଇଗଲା। 5ଟା ମନେ ରଖିଦେବେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ଚ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଚ ତା ସେଟା ହଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ। ଟ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ସେଟା କଣ୍ଠ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ ଖ ଗ ଘ ଙ କଣ୍ଠରୁ ସେଟା ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତେଣୁ କଣ୍ଠ। ଆଉ ଚ ଛ ଜ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ ତାଳୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଳୁର ବି ହେଲ୍ପ ହଉଛି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଟାକୁ ତାଲବ୍ୟ। ଏମିତି ତ ଠ ଡ ଢଣ ମୂର୍ଧେଣ ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ମୂର୍ଦ୍ଧାର ମାନେ ହେଲ୍ପରେ ସେଟା ହଉଛି। ତ ବର୍ଗ ତ ଥ ଦ ଧ ନ କହିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଟଚ୍ ହଉଛି ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏଟା କହିଲା ବେଳେ ଓଠଟା ଟଚ୍ ହଉଛି ତ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଗ। ତ କଚଟ ତପ କତାମୁଦ 25ଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା 25ଟା। ତାପରେ ଆମର ରହିବ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଟା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଆମେ ପଢି ଆସିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାଏ ହେଲା ଜରୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି। ସେଗୁଡାକୁ କଣ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ରହିବ ଜ ୟ ର ଳ ବ ଠିକ କଣ ଏଟା ଜ ୟ ର ଳ ବ ଏଗୁଡିକ ମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବି କୁହାଯାଏ। ଦିଟା ଯାକ ଆପଣ ମନେ କରିବେ ଯୋଉ ମନେ ରଖିବେ ଦିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଟା ଆସିବ ସେଇଟାରେ ହିଁ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ପଢିକି ଯାଇଥିବେ ସେଇଟା ରହିବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସ ସ ସ ସ ସ ହ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ଗୋଟେ ମାନେ ଗରମ ବାମ୍ଫ ଟାଇପ କା ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରେ ସ ସ ସ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ତ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଇଜି ସ ସ ସ ହ ସ ସ ସ ହ ତ ସେଟା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କଣ ଜ ୟ ର ଳ ବ ନା ତ ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏଗୁଡିକ ମାନେ କଣ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନାରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନୁସାର ହଉ ବିସର୍ଗ ହଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉ ଏ ତିନିଟାରେ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଛି ଅଛି କି ଆମେ ମାମୁଁ ସେଠି ବସେଇଲେ ସେଠି ନେଲେ ଆମେ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଖାଲି କହିପାରିବେ କି ଦୁଃଖ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ସେଟା କହିପାରୁଛନ୍ତି ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ବିସର୍ଗ ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମିନିଂ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡାକୁ ମାନେ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କୁହନ୍ତି ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବି ସେଇଟା ହେଲା ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବା ଅନୁନାସିକ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନୁନାସିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନାକ ଲଗେଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନାକରେ କଥା ଣ ନ ମ ଏମିତି କହିଲେ ନାକେଇକି କୁହନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ ଚ ଟ ତ ପରେ ଯୋଉ ପଢିକି ଆଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ତ କଣ ଯେମିତି କ ବର୍ଗରେ ଙ ଚ ବର୍ଗରେ ଣ୍ୟ ଟ ବର୍ଗରେ ଣ ତ ବର୍ଗରେ ଦନ୍ତେ ନ ପ ବର୍ଗରେ ମ ହେଲା। ତ ସେ 5ଟା ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାସିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା ମନେ ରଖିଦବ। ଏ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଷ୍ଟ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଆଉ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଦବା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ କ ଖ ଗ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ୍ଠ ବା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ତ ଆଉ ଅ ଆ କୁ ସେଟା କନସିଡର କରୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଇଏ ବି ଏଟା ଇଏ କରୁଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ଲେଖିଛି। ସେମିତି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଚ ଛ ଜ ଝ ଝ ଜ ୟ ସ ତାଳୁରୁ ହୋଇଥିବା ତ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏ ଆଉ ଐ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଐ
ଯାହା ଏ ଓଇ ଓ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏ ଓଇଟା ଆମର କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ, ଓ ଟା ହେଲା ଏ ଓଇ କହିଲା ବେଳେ କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁର କମ୍ବିନେସନ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ, ଓ ହେଲା କଣ୍ଠସ୍ଥ। ଓ ଓ ଓଠରେ ବି ଇଏ ନଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଠରେ ବି ହେଲ୍ପ ନଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଦିଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ପକେଇଦବ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ଏଟା କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ଅପସନ ଥିବ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ, ଓ ହେଲା କଣ୍ଠସ୍ଥ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଅନୁନାସିକ ଡେଟା ପଳେଇଲା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଦଉଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେକ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲା ବେଳକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଜାଣିବା, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଇକି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ। ତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କଣ କଣ ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ, କତା କଚଟ ତପ କତାମୁଦ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫାଇଭ 1 3 5 ଏଗୁଡାକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କରେ କ ଗ, ଠିକ ଅଛି, କ ଗ କ ଗ, ହଁ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ କ ଗ ୱ ସେଟା ହେଲା, କ ଗ ୱ, ଚ ଜ ନ୍ୟ, ଟ ଢ ଣ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏମିତି କରିକି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା, ଜ ର ଳ ବ, ଜ ର ଳ ବ, ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ବ ହେଲା, ଜ ର ବୋ ଯୋଉ ଓ କୁହନ୍ତିନି ଏମିତିକାଟା ସେଟା। ତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା 1 3 5 ପଳେଇଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାପ୍ରାଣରେ। ଆଉ ସ ସ ସ ହ, ସ ସ ସ ହ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର ଖ ଘ ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ପ ଭ ଫ ଭ ଆଉ ସ ସ ହ, ଏଗୁଡା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଦିଟା ମନେ ରଖିବେ, ଅଘୋଷ ସଘୋଷ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁଗୁଡା ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତ ବାର ବାର ପଢିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଘୋଷ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ସ ସ ଏଗୁଡାକ ଅଘୋଷ, ଏଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତିନିଟା ସ ଯୋଉ ସେଟା ଅଘୋଷ। ଆଉ ସଘୋଷରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଳେଇଲା, ସଘୋଷରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ 1 2 ପଳେଇବ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସଘୋଷ ହେଲା 3 4 5 3 4 5, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜ ର ଳ ବ, ଏଇଟା ମିଶିକି ହେଇଯିବ ସଘୋଷ ହେଲା। ହେଇଗଲା ଅଘୋଷ ସଘୋଷ, ଆଉ ଏଟା ପଢିଦେବେ, ଅଘୋଷ ସଘୋଷ, ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ପଢିଦେବେ, ଏଗୁଡା ସରିଲା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଧର ଡ ଆଉ ଢ, ଏଗୁଡାକର ମାନେ ଦିଟା ଡ ଢ ତାର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆସୁଛି କି ମଝିରେ ଆସୁଛି କି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିକି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମର ହୁଏ। ମାନେ ଡବାରେ ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଆସୁଛି ଡବା, ଡମରୁରେ ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଆସୁଛି ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଢ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା କଣ ବାଢ ଳ ହିସାବରେ ପଢା ହଉଛି, ଢ ହିସାବରେ ଗଡ ସଡକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ର ର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ, କଢ ହେଲା, ଢ ହେଇକି ର ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ କହିଲେ ଡ ର ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଚ ତଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଛ ତଳେ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ, ମାନେ ଛ ତଳେ ହଉଛି ଏମିତି ଗାଈ ଛନ୍ଦା, ଛ ତଳେ ଗାଈ ଛନ୍ଦା, ଚ ତଳେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ।
भूल कॉन्सेप्ट एटा। पुणी पड़ेगा बार बार से ऑन कला बेलू लिखला बेलू से प्रॉब्लम हो जाऊँ। टिके आप मैंने वेट करूँ। हाँ अल्प प्राण एगुड़ा आम पढ़ी पढ़ी गले ठीक अच्छे। तो यहाँ जानले च तले बिंदु रहे ना जदि भी च तले माने एमती थिबो तो च तले आमर बिंदु रहिबनी हैला। तापर आमर कौन रहिला न आ म हैला। एई वर्ण दुटा अनुनासिक आम पढ़ी के आसले प्रत्येक वर्गर लास्टटा अनुनासिक रहुची हैला। किंतु अनुनासिक वर्ण रे सबु बेले से अनुनासिक एटा आपन गोटे क्वेश्चन पढ़ी परिबो जन आ बन्न शब्द रे नटा अनुनासिक हैला। कारण एमाने लास्ट किंतु जदि आद्यता रहिबे सेटा अनुनासिक नुहंती। माने सपोज धर नयन तो नजर नब एगुड़ाक माने स्टार्टिंग रू रहउची तो हम अनुनासिक हटा नबानी। कारण नयन को जन नटे लास्ट रहउची सेटा अनुनासिक रहइबो हैला। एटा मन रख देबे। आपण एटिकी रिविजन करके आसबे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहा मतलब नेक्स्ट क्लास रे पचारे ठीक अच्छे। तो आम सरला तो आम कौन पढ़ा यापर मात्रा फला और जुक्ताक्षर ये पढ़ते ये चैप्टर कंप्लीट हो। मात्रा मात्रा कौन स्वर वर्ण पढ़ी आइले से स्वर वर्ण जो सांकेतिक रूपटा को आम मात्रा कहते आ फला व्यंजन वर्ण सांकेतिक रूप को फला कहते। ये दुटा मन रखिए मात्रा स्वर वर्ण सांकेतिक रूप मात्रा व्यंजन वर्ण सांकेतिक रूप हूँ फला। व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले यहाँ भी आस सब डेफिनेशन आप मन रखा पड़ो। डेफिनेशन भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाऊँगी आम कनसेप्चुअल क्वेश्चन बोली कहते आमर हो जुक्ताक्षर है। स्वर वर्ण आम के पढ़ी आसते 11टार जो मात्रा देखु आम जो कहते आम पिला पढ़े आकार ईकार हसेईकार हसौकार ये जो चिन्ह गुड़ाक जापर तो ये चिन्ह गुड़ाक तो से गुड़ाक हूँ आमर मात्रा। तो स्वर वर्ण सांकेतिक रूप हूँ मात्रा व्यंजन वर्ण सांकेतिक रूप हूँ फला। जमी न फला म फला ये य फड़ा रहा र फड़ रहा र फड़ा रहा ब फड़ रहा है। जुक्ताक्षर जुक्ताक्षर कौन आम पढ़ले व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले जुक्ताक्षर कहते अन्य नाम है जुक्त वर्ण बा अक्षर जहाँ वर्ण से पढ़े जुक्ताक्षर जुक्त वर्ण जुक्त व्यंजन है। अनुनासिक जुक्ताक्षर कौन दौर प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण जो आम कचट तप पढ़ी मन रखिदेवे कचट तप कता मुद तर क्वेश्चन आसब ही आसब। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित से वर्गर अन्य वर्ण मान संजोग जुक्ताक्षर अनुनासिक वर्ण जोटा क्रिएट हुए सेटा कहुए। तो प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को आ ये 4टी रहा 5 × 4 है 5टा रही कि लास्ट को से 5टा को आद्यर जो स्टार्टिंग जो 4टा रहा तार ये मिश्रणटा को अन्न जुक्ताक्षर कहते। तो आम 20टा यहाँ मन रखिए अनुनासिक जुक्ताक्षर केतटा 20टा देखु करे क वर्ग मुटा आम लास्ट वर्ग पंचम वर्ग आ 4टार क जब मिसला अंक ख मिसले अंक ग मिसले अंग घ मिसले अंग है पढ़े। चे सेमती चे लास्ट वर्गटा निय है न्योड़े च छ ज झ सेमती गरे मूर्धन मूर्धन टन टन ठन डन ढ जो आसूची सेटा हूँ जुक्ताक्षर है। तापर किंतु माने देख ये आम कौन पढ़ले जो आमर रहा अनुनासिक जुक्ताक्षर रहा माने जो वर्ण गुड़ाक नहीं प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित आउ ये जो 4टी मिसिकी आमर से 20टी ताकू छाड़िकी भी आउ जहाँ भी रहा माने क सहित क माने निज सहित निजे क सहित क ही पारे क सहित ट क सहित स जानवे क सहित त मिसिले त हूँ प सहित प अप्सरा लिप्सा जो आम कहते स आसूची नक्शा बाक्स करे स मिसिकी स हूँ बागदेवी 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 ग सहित द मिसिकी हूँ पक्क मक्का आक्टर ट्राक्टर क आउ ट मिसिकी ट हूँ यूज हूँ है एगुड़िक एक्सट्रा आमर रोचे ठीक अच्छे।
तो ये आम मु क्लास माने एंडिंग कर दूची है फास्ट क्लास आपण मैंने कहे मोर तो यहाँ फास्ट क्लास जदि किसी भूल होती मत रेक्टिफाई करेंगे आ यार मु नेक्स्ट क्लास को आपण मैंने पढ़तु जहाँ मोर आप प्रॉब्लम रोचे मत आसिक नेक्स्ट क्लास रे जनातु आमे आपण मानक नेक्स्ट क्लास पढ़ेबी नेक्स्ट क्लास आनी से यार एमसीक्यू कौन आसूची मु आपण मानक देखिदेवी केमी कौन आसूची कौन नहीं आपण मैंने जाइए ये चैप्टर भलसे पढ़तु जहाँ प्रॉब्लम हम आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन में जनातु केमती कौन लगे मत आपण मैंने जनइबे ठीक अच्छे मु रही जय जगन्नाथ।